नाज़िर गिरामी, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बड़े हंगामे फूट रहे हैं। जितने भी मुसलमान हैं उन पर इस्राएली आर्मी ग्रेनेड फेंक रही है, उन पर सीधी गोलियां बरसा रही है। जो लोग मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के लिए आते हैं उन पर सीधी फायरिंग की गई और मुख्तलिफ गज़ा भी और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि किस तरह से नमाज के दौरान भी गोलियाँ और ग्रेनेड यहाँ तक कि मिसाइलों की आवाज़ गूंजती रहती है। खातीन, मर्द, बुजुर्ग अफराद हों या फिर छोटे बच्चे, इन सभी पर बेदहद हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों की तादाद में अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में अफराद बेघर हो चुके हैं। किसी की आंख चली गई तो किसी की टांग ज़ाया हो गई और जो बहुत से लोग ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। नाज़िर गिरामी, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने वालों पर रातों रात हमला क्यों किया गया और शेख जर्राह का इलाका कौन सा है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसकी तफसील से आपको आज की इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको अल्लाह के बड़े मोजिज़े से भी आगाह करेंगे, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़िर गिरामी, रमज़ान की ताक रातों में से दूर मसाजिद में आकर अल्लाह करीम की इबादत करते हैं और सर बसुजूद होते हैं। इसी तरह मस्जिद अक्सा में भी बहुत से लोग जमा होकर नमाज अदा कर रहे थे, जिनमें खातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन गाज़िबा इस्राइल फोर्सेस को ये बात गवारा नहीं हुई और उनकी जानिब अचानक से हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नमाजियों पर ग्रेनेड फेंककर हमले किए गए, उन पर सीधी गोलियां बरसाई गई, यहाँ तक कि मसाजिद के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया गया। तस्वीर और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि इस्राएली फोर्सेस के हाथों में गिरफ्तार होने वाले मुसलमानों के चेहरों पर जज्बाए ईमानी छाई हुई है और मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा मदीना में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है। इन जगहों पर लोग इबादत करने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इस्राएली फोर्सेस ने बेढंग सा आवाज़ बनाकर हमला किया कि लोग यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आते बल्कि एहतजाज करने के लिए जमा होते हैं। इस जगह को खाली करने के लिए उन्हें इन लोगों पर हमला करना पड़ा। नाज़िर गिरामी, याद रहे कि ये हालात आज के पैदा करदा नहीं है और ना ही ये हमला अब शुरू हुआ है, बल्कि पूरा साल ही इस्राएली फोर्सेस बैतुल मुक़द्दस का तकद्दुस पामाल करके ऐसे हमले करती रहती है। ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है और इसको इस्राएली फोर्सेस ने चारों जानिब से मुसलसल घेर रखा है। यरूशलेम के ज़्यादातर हिस्से पर इस वक्त इसराइल कब्जा कर चुका है। यरूशलेम की पुरानी आबादकारियों में कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां पर मुसलमान रहते हैं। अब इस्राएली फोर्सेस का मकसद इन इलाकों को खाली करवाना है, जिसके लिए बेतहाद तशद्दुद किया जा रहा है और इन सबसे इंसानियत दम तोड़ रही है और सारी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। नाज़िर गिरामी, तमाम इलाकों में से एक इलाका शेख जर्राह का है। ये वो इलाका है जो कि यरूशलेम की पुरानी आबादी से 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और एक ज़माना था कि जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत रहा करती थी, लेकिन अब इसके ज़्यादातर हिस्से पर इसराइलियों का गैर कानूनी कब्जा है। न सिर्फ चंद ऐसे खानदान रह गए हैं जो कि मुसलमान हैं, इस्राएली काबिज फोर्सेस इन खानदानों को भी यहाँ से निकालना चाहती है। नाज़िर गिरामी, इसी मकसद के लिए मुकम्मल फ्लाइनिंग के साथ इस वक्त शदीद ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस इस्राएली अदालत ने यह फैसला भी किया था कि शेख जर्राह के अंदर जो मुसलमानों के घर मौजूद हैं इनको इसराइल के हवाले कर दिया जाए और इस वक्त भी काफी हंगामा मचा हुआ है। अब तो इस्राएली अदालत ने हद ही पार कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं और इनको इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी तस्वुर
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، شیخ جراح سے متعلق اس عدالت کے فیصلے کو 10 مئی تک مؤخر کر دیا گیا تھا، اور جب 10 مئی 2021 کا دن آیا تو اسرائیلی فورسز نے اس فیصلے پر پھر سے عمل درآمد کروانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں تشدد، جھڑپوں کا تاحال نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس تمام صورتحال کو اسرائیل کی جانب سے برائے طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آخر کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حمازہ زمین سے حصول کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں، مسجد اقصیٰ میں موجود لوگوں پر جو حملہ کیا گیا ہے تو یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ ہم پر پتھر پھینک کر احتجاج کر رہے تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت، کوئی ویڈیوز موجود نہیں جس نے فلسطینیوں کی جانب سے پہلے پتھر برسائے ہوں، اور اگر پتھر برسائے بھی گئے ہوں تو اس کا جواب میزائل سے حملہ کرنا نہیں ہوتا۔ البتہ اس ویڈیو تصاویر میں یہ ثبوت موجود ہے کہ اسرائیل نے جس طرح سے یہاں پر بے یار و مددگار اور بے اسلحہ فلسطینیوں پر حملے کیے ہیں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ جراح کے مسلمانوں کے گھروں پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پر جوابی احتجاج کیا گیا تو یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا، اور شیخ جراح میں تمام علاقوں پر قبضہ کرنے اور اس کے آس پڑوس میں مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور یہاں پر بڑے آرام سے یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اسلام، عیسائیت، یہودیت میں مسجد اقصیٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اگر عیسائیت کا ذکر کیا جائے تو نزدیک یہاں پر ایک چرچ ہے جس کو کرسچن گولڈن کہا جاتا ہے، لیکن انتہائی خاص جگہ ہے جو کہ عیسائیوں کے لیے کافی مقدس ہے، کیونکہ اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو جوڑا جاتا ہے، یعنی جو عقیدہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں وہی اسی جگہ پر منسوب ہے۔ دوسری بات اگر کی جائے یہودیوں کی، تو یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ یہاں پر دیوار کریا موجود ہے، کیونکہ یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ان کے ہیکل کا حصہ تھی جس کی صرف ایک دیوار ہی بچی ہے، اس کو آنے والے وقت میں دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس جگہ کو وہ دجال سے بھی ملاتے ہیں۔ دجال یہودیوں کے مذہب سے بہت ہی مقدس ہستی ہے، اور کئی یہودی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی ان کے لیے بہت مقدس ہے جہاں پر وہ اپنے پیشوا کا استقبال کرے۔ ناظرین گرامی، اب اگر اسلام کا ذکر کیا جائے جو کہ حقیقی مذہب ہے، اسلام کے مطابق یہاں پر مسجد اقصیٰ یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہاں پر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے تو مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ تر اہمیت کی جگہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب سفر معراج کیا تو وہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ آئے، اور پھر یہاں سے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، اور انہوں نے تنہا معراج کے سفر کا آغاز یہیں سے کیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے تین بڑے مذاہب میں مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین گرامی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔